Hello students, welcome to JK Tutorial 9777. ପିଲାମାନେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ଦ ଜ୍ୟାକେଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୁଷ୍ଟର ଶୃଗାଳ ଓ ଗଞ୍ଜା କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ SGP 1 ରେ। ବୁଝିଲେ କି ପିଲାମାନେ? ଗଞ୍ଜାଟି କେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଗୀତ ଗାଉଥିଲା କୁକ ଡୁଡୁଲ ଡୋଗ ହୋଇକି। ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଥିଲା? ନା ଶୃଗାଳଟି ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ଶୃଗାଳ ଦେଖିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲା। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଯେ ତାକୁ ସେ ଖାଇବ ଧରିକି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତାକୁ କହିଥିଲା ଯେ ତମେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଗୀତ ନ ବୋଲିକି ତମେ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଗୀତଟି ବୋଲିବ ତାହେଲେ ତମ ଗୀତ ବହୁତ ମଧୁର ହେବ ବା ସୁନ୍ଦର ହେବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ जो पढ़िबा जानिबा तापर कौन हैला। सेशन 2 SGP 2 सेंस ग्रुप पैराग्राफ 2 रीड para 3 silently and answer the questions that follow। वर्तमान हम এই पैराग्राफ को पढ़िबा तार माने करिबा एवं तार आंसर गुडी को दबा। क्वेश्चन जो थिबो तार आंसर को हमें दबा। तार लेख एडी कोन गउची? The rooster closed his eyes and sang louder and clearer, cock-a-doodle-doo। गंजाटी कौन कला? ना तार आखि बंद कला। क्लोज माने कौन? बंद करिवा हैला। आइज माने आखि जानिचो। लाउडर माने कौन? उच्च स्वर हैला, उच्चतर स्वर। बुझिला कि नहीं? तेनु से कोजी कौन? ना गंजाटी तार आखि की माने जमीती बंद कर देइची एवं बंद करी कौन कला? ना उच्च तर स्वर बाहर करिकी बा स्पष्ट भाव रे जमीती गाइची। कौन गाइला? ना तार स्वर रे कुको डुडुल डू। तापरे से कौन कला? देन स्नैप। स्नैप माने होला कौन एटी? ना झांप मारिबा बा हठात आक्रमण करिबा। बुझिला? कहछि देन स्नैप द जैकेल caught the rooster by its neck and ran away। बुझिला पिला माने? तापर से कोन कला? ना किसी शब्द करी बा दुई पाटी कोन कला? दांत कामुडिला परी बंद करिवार जो शब्द थिला से शृगालटी कोन कला? गंजाटीर बेक को धरी दौड़ी चलीगला। बुझिले कि नहीं? दौड़ी पलैला। द ओनर ऑफ द रूस्टर चेस्ट बिहाइंड। पिले माने बुझुछ कि नहीं? बिहाइंड माने होला पछरे। गंजाटी मालिक गंजाटीर पछे पछे मालिक मध्य गोड़ाइला। हिज वाइफ एंड सन्स जॉइंड हिम। तापर कौन कले? ना तार स्त्री ओ पुओ माने मध्य ता सहित जाइकी जोग देले। ऑल्सो जॉइंड हिज नाइबर्स। नाइबर्स माने कौन? ना नाइबर्स माने होची पड़ोसी। बुझिले कि नहीं? पड़ोसी माने मध्य जाइकी सेतरे जॉइन कले। जॉइन माने होला जोग देबा। बुझिले कि नहीं? बट द जैकेल वाज मच अहेड ऑफ दोज रनिंग बिहाइंड। बुझिला? एठी कोची कोन? ना मात्र पछरे दौड़ुथिबा लोकमानक ठारू शृगालटी कोन करथिला? ना तांको आगरे बा यथेष्ट आगरे थिला। द रूस्टर इन द मेन टाइम सेड मिस्टर जैकेल आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू। कोची एई समय गंजाटी कोन कहिला? ना श्रीजुक्त शृगाल महाशय तुम सहित थाई मु बहुत खुशी अच्छी। बुझिले कि नहीं? हैप्पी माने कौन? खुशी अच्छी। विदाउट वॉकिंग आई एम वॉकिंग, विदाउट फ्लाइंग आई एम फ्लाइंग। माने एठी कौन कहिला? बिना चाली रे। वॉकिंग माने कौन? चलिबा। चलिला ना नहीं? कहछि विदाउट वॉकिंग आई एम वॉकिंग। बिना चाली रे मु चालुची। विदाउट फ्लाइंग आई एम फ्लाइंग। बिना उड़ीबारे मु उड़ुची।
What a great feeling କହୁଛି କି ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା and my owner is a ମିସର ମିସର ମାନେ ହେଲା କୃପଣ ଏଠି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏବଂ ମୋର ମାଲିକ ଜଣେ କୃପଣ ବା ଲୋଭୀ ଲୋକ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ he never gives me anything to eat ସେ ମୋତେ ଆଦୌ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋ ମାଲିକ ଜଣେ ଲୋଭୀ ବା କୃପଣ ଲୋକ ସେ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ବୁଝିଲା why don't you tell this to them ତୁମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁନାହଁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ବୁଝିପାରିଲ କି ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ବହିରେ ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କରିନେଇଛି ଦେଖିବ ଏବଂ କରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି କରିନେଇଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଖାତାରେ ସବୁ କରିନେବ ଏଠି ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବହିରେ ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର କହୁଛି Did the rooster sing closing its eyes କହୁଛି ଗଞ୍ଜା ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ଗାଇଲା କି ଗାଇଲା ନାହିଁ ଏ ଦେଖ yes the rooster sang closing its eyes ଗାଇଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାହିଁ କି ତାପରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା what did the jackal do ଶୃଗାଳଟି କ'ଣ କଲା ଏଠି ଦେଖ the jackal caught the rooster by its neck and ran away ବୁଝିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ who ran after the jackal କେଉଁମାନେ ଶୃଗାଳ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନେ କିରେ ହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେଖ ନା the owner of the jackal his wife and sons and his neighbors ran after the jackal ନାଇଁ କି ସେ ଓନର ନିଜେ ତ ଗୋଡ଼େଇଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପୁଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ସବୁ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ why did they chase the jackal ସେମାନେ କାହିଁକି ଶୃଗାଳ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ the chased the jackal to rescue their rooster and kill the jackal ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ why couldn't they catch the jackal ସେମାନେ କାହିଁକି ଶୃଗାଳକୁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ they couldn't catch the jackal because it was much ahead of them 6 ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେଖ why did the rooster say that it was happy to be with the jackal ଗଞ୍ଜାଟି କାହିଁକି କହିଲା ଯେ ସେ ଶୃଗାଳ ସହିତ ରହି ଖୁସିରେ ଥିଲା କାହିଁକି କହିଲା ଏଠି ଦେଖିବା the rooster said that it was happy to be with the jackal because it felt as if it was walking without walking and flying without flying okay next question 7 नंबर टिके देखो was it really happy or telling a lie वास्तविक ଏହା खुशी थिला कि ना से मिछ कहउतला देखो आंसर no it was not happy it was telling a lie तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो what did it say about its owner से तार मालिक विषय कौन कहिथिला ना it told that its owner was a miser and he never gave it anything to eat पिले माने बुझी पाछो कि नहीं क्वेश्चन आंसर गुडी को देखिबो करिबो लास्ट क्वेश्चन देखो what did the rooster ask the jackal to do गंजाटी श्रुगाल को कौन कहिबाकू कहिला कौन कहिला ना the rooster asked the jackal to tell them that the rooster was happy with him so they should not chase him
बुझेला पिला माने एबे क्वेश्चन आंसर गुडी को हमें कर नीचे तापर हमें नेक्स्ट जीवा पिला माने देखो सेशन 3 की जीवा एसजीपी 3 सेंस ग्रुप पैराग्राफ 3 read the rest part of the story and answer the questions that follow कुछ गपटीर बाकी तक भाग को पाठ कर एवं तले थिबा किछि प्रश्न गुड़िकर उत्तर मध्य दियो पिला माने एठी देखो गोटे छबिटे देइछि आ छबिटे कोन अछि देखुछो गोटे डाल रे गंजा केमिति उडीकी बसिछि एवं शियालेटी बा सुगालटी तले बसी गंजाटी को चाहिकी अछि नै कि तापर हमें पढिबा कोन ए विषय घटना घटिला हमें पढिबा एठी पिला माने देखो द जैकेल felt happy with these words of the rooster एठी कोन कहूची ना गंजाटीर सेई कथा गुडिकारे सुगालटी कोन करथुला ना खुशी अनुभव कला as he opened his mouth to say something the rooster flew up to a tree एठी कोन कहूची ना जेते बेले से किछि कहिबा को पाटी खोलिला गंजाटी गछ ऊपर को उड़ी गला बुझिले कि नहीं एठी कोन कहला ना गंजाटी रो जो कथा सुगाल कोन करथुला सुनुथुला सुनी कि से खुशी अनुभव करथुला एवं जेते बेले से किछि कहिबा को पाटी खोलिला गंजाटी कोन कला ना धाडुकनी कोन कला गछ ऊपर को उड़ी जाईकी बसिला बुझिले कि नहीं sitting on the branch of the tree the rooster sang गछर डाल उपरे बसी गंजाटी गाइला बुझिला एटी कोन गाइला एटी देखो कोन गाउची एटी कहैची I was a fool to believe your lies I closed instead of keeping open my eyes the jackal wept and said I am a great fool to believe what you said for opening my mouth. I feel really repented. Now I was a fool to believe your lies. I closed instead of keeping open my eyes. एटी कोन कोची कोची मु तुमर मिछ कथा को विश्वास करी बोका पालटी गली मु मोर आखी को खोला रखिबा परिवर्ते बंद करी एली के कहूची गंजाटी कहूची बुझिले कि नहीं द जैकेल वेप्ट एंड सेड एठी कोन हला ना सुगालटी कांदी पकेला ओ कहिला हैला वेप्ट माने एठी कोन कहूची लुह गडाइबा बा कांदिला के कांदिला जैकेल वेप्ट हैला सुगालटी कांदी पकेला बुझिला I am a great fool to believe what you said for opening my mouth I feel really repented माने ला अनुताप करिबा एठी कोची तुमे जहा कहिलो से कथा को विश्वास करी बड बोका मु पाल्टी गली वास्तविक मु मोर मुह खोलिया पई बड अनुतप्त हैला बुझिले कि नहीं के कहूची सुगालटी कहूची हैला एसजीपी 3 रो कंप्रेशन क्वेश्चंस तार आंसर गुडी को हमें करिए पिला माने बही के देखो क्वेश्चन गुडी का अछि मु तार आंसर गुडी को करि नैची नंबर 1 टी को देखो देछि कोन ना वाज द जैकेल हैप्पी विथ व्हाट द रूस्टर सेड गंजाटी जहा कहिला सेतिरे सुगालटी खुशी थिला कि yes the jackal was happy with what the rooster said तापरे सेकंड क्वेश्चन को देखो what did the rooster do when the jackal opened its mouth जेते बेले सुगालटी तार पाटी खोलिला गंजाटी कोन कला ना when the jackal opened its mouth the rooster flew up to a tree बुझिला तापरे 3 नंबर टी देखो व्हाट डिड द रूस्टर
do sitting on the branch of a tree? ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ବସି ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କଲା? ନା the sitting on the branch of a tree, the rooster sang. ତାପରେ next question देखो, did it realize the mistake it made? से କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲା କି? ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ କାମଟି କଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଥିଲା କି? Yes, it realized the mistake it made. ତାପରେ next question, what did the jackal do? ଶୃଗାଳଟି କ'ଣ କଲା? The jackal also realized its mistake. ତାପରେ 6 number ଦେଖ, the jackal said something while weeping. What did it say? ଶୃଗାଳଟି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି କହିଲା? ଏହା କ'ଣ କହିଲା? ସେ କହୁଛି what did it say? ଏହା କ'ଣ କହିଲା? The jackal said something while weeping. It said that it was a great fool to believe what the rooster had told. Next देखो, 7 नंबर टी देखो, what was the mistake of the rooster? ଗଞ୍ଜାଟିର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା କି? କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ନା the rooster closed its eyes instead of keeping them open. That was its mistake. ତାହେଲେ 8 ନମ୍ବର ଟି ଦେଖ, what was the mistake of the jackal? ଶୃଗାଳଟିର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ନା the jackal believed what the rooster said and opened its mouth to tell something that was its mistake. 9 ନମ୍ବର ଟି ଦେଖ, both realized their mistakes. Who sang? Who wept? Why? କହୁଛି ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ. କିଏ ଗାଇଲା? କିଏ କାନ୍ଦିଲା? କାହିଁକି? ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କହୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ କି? ଏଠି କିଏ ଗାଉଛି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି? ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, both realized their mistakes. The rooster sang, the jackal wept because both believed each other. ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଦେଖିବା, if two persons quarrel or fight, one that wins at the end is said to have the last laugh. Who had the last laugh in the story? କହୁଛି ଯଦି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ବା ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଶେଷରେ ଜୟଲାଭ କରେ ବା ଜିତେ, କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନା ଯେ ସେ ଶେଷ ହସ ହସିଥାଏ. ଗପଟିରେ ଶେଷ ହସ ଏଠି କାହାର ଥିଲା? ଏ ଷ୍ଟୋରିଟିରେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା କହୁଛି. ଆନ୍ସର ଦେଖ, ନା the rooster had the last laugh in the story. ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ କରିନେବା. ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସେୟାର କରିବ. ସେୟାର କଲେ ମୋତେ କିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ. ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.